Luyo sa pulos mga kapartido ang mga konsehal sa Davao City sa pagsulod sa 21st Council sunod semana. Gibutyag ni outgoing Davao City Vice Mayor ug incoming 1st District Councilor Jay Kitain nga aduna gapoy check and balance sa konseho. Sumala panini nga lauman gihapon nga adunay mga deliberasyon ug debate kalabot sa mga ordinansa nga ipasa alang sa syudad. Checks and balance. If you look at the council discussions and some of the debates, there are some matters that did not make it during the first, second, and third session. Samtang tungod kay gilauman nga dili pa makaserbisyo, isip mayor sa Davao City si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte tungod nakadetine pa kini sa The Hague, Netherlands. Busa lauman nga si Vice Mayor Sebastian Duterte ang mamahimong alkalde sa syudad. Tungod nini, si Konsehal Rigo Duterte ang mulingkod isip Vice Mayor sa syudad nga iya usab nga pag-umangkon. Ang kabalo ko mga taga Davao demanding. So, kinanglan kada adlaw gawas gyud ka diha. Gawas gyud ka diha, tuon gyud ka, storya gyud mga tawo, mailan nimo kabalo gyud dapat kas mga problema. Si Rigo Duterte, anak ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ug igsuon ni incoming Davao City 2nd District Representative Omar Duterte. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot, alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.